So karon guys, adlawng Biyernes. Siguro ako, okay lang. So accessories. So dire guys, muna siyang gas engine tune up. And dire diesel engine tune up. Unsay Nag-tagging mo siya. Gamay na lang. Tagging na lang. okay, sige. Yung lighting system sa automotive electrical. So may siyang starting system sa sakyanan sa diretso. Grabe kayo. Gahay. Balikan ni mayan yang Sige mo. Nagbulta